kasih Dr. Zalina dan terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi petang ini yang akan bermula pada pukul 3 nanti. Tapi sekarang kita ada lebih kurang 10 minit untuk sesi coretan ini, the snippets. Satu perkara yang untuk kita reflect on. Minggu lepas saya kupaskan tentang Think Maslow Before Bloom. Mengapa pentingnya apa yang diutarakan oleh Maslow dalam kerja harian kita sebagai seorang guru. Dan hasil daripada itu saya sebut pada minggu lepas that I will share, saya akan kongsi the trans-theoretical model for behavior change yang kita telah lalui. Semua termasuk saya. We all went through this change dan perubahan semasa pandemik ini. So, Siti, terima kasih. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 2 slide saja, biasanya 2 atau 3 slide. So, trans-theoretical model of change ini saya kenali lebih kurang 20 tahun dahulu. Kerana ia melibatkan perubahan tingkah laku kita, our behavior. So, we go through stages of change. Dan saya dapati bahawa stages of change ini memang tepat dengan apa yang kita lalui sejak bulan Februari dan Mac daripada tahun 2020. So apa stages of change ini? Dia ada beberapa versi dia. Yang ini yang original version, yang original version, dan dia mula daripada pre-contemplation stage, contemplation stage, preparation stage, action dan maintenance. Apa maksud setiap satu change ini? Pada bulan March, April, Mei tahun lepas, kita di pre-contemplation. I don't think, kalau kita lihat apa yang ditulis di bawah pre-contemplation, I don't think I really need to change. Everything is fine. Life will be back to normal within 3 months. Itu tanggapan kita. Tetapi bila masa berlalu, kita masuk ke contemplation stage. Apa? Di masa peringkat contemplation stage, kita kata, maybe it might not be too bad if I start doing things differently, kerana saya terpaksa mengajar online, saya terpaksa buat penilaian online, saya terpaksa buat meeting online, pelbagainya online. So, going online for meetings and mengajar itu menjadi satu kebiasaan. Tetapi selepas kita dah dengan diri kita tahu kita terpaksa buat perubahan, we start doing preparation. Masa itulah berlaku explosion of webinar. Okay? Berlaku explosion of webinar. What do I need in order to make this change happen? Tapi ramai juga, termasuk pemimpin juga, terpaksa perlu dapat ilmu baru macam mana nak bimbing guru ke arah perubahan ini. What preparation? Then we started with a lot of webinars dan sebagainya. Dan bukan mudah, bukan semua orang, ada perkara yang kita mengambil masa. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam sesi hari ini, sekarang dah masuk ke yang 19 ya, Dr. Zalina? 15. 15? Ya. Okey, 15. Dan 15 sesi ini semua pun adalah hasil daripada apa yang kita lalui dalam stages of change. Kita sedang bagi tools. Bagaimana tools ini membantu anda dari segi cara kita mengajar, apa ilmu baru yang perlu kita ada, dan daripada preparation, kita masuk ke action. Okay, I'm doing it. I'm making a change to reach my goal. Untuk mengajar, untuk memastikan outcome itu menjadi dalam kalangan murid. Dan sekarang dalam 6 bulan atau 10 bulan yang terakhir atau 12 bulan yang terakhir, kita ada di maintenance stage. Great. All I need to do now is keep it up. Tetapi apa yang berlaku, kita sudah kembali ke face to face. Bersemuka. Now what happens to apa yang kita telah lalui dan pelajari melalui all these stages? What do we do? Kita masuk ke maintenance stage.
Lepas maintenance stage sebenarnya adalah termination stage. Kita cakap pada diri kita, okay, I can teach online, I have the skills, I need to only strengthen. Saya perlu perkuatkan aja kemahiran itu. Tapi ini akan jadi sebati dengan jiwa saya bahawa mengajar online adalah menjadi satu cara mengajar. Yang 10 tahun dahulu, kalau zaman saya dilatih sebagai guru, kita hanya belajar macam mana nak letak transparansi di atas OHP pada tahun 1980, 1978 dan sebagainya. Pergi ke universiti pun lebih kurang sama. Di maktab perguruan pun it was the same. But today dengan teknologi, kita ada kursus computer aided instruction di universiti. Dalam 10 tahun yang terakhir, 20 tahun. Tapi ramai kita tidak diperkenalkan dengan mendalam kepada tools yang boleh digunakan untuk menjadikan, memaksimumkan, mengoptimumkan PDP kita. Dan kerana pandemik ini, perubahan itu berlaku. Saya tahun lepas pun mula-mula belajar macam mana nak gunakan Teams platform. Lepas tu macam mana nak buat persediaan untuk nak mengajar. Dan mengajar murid sekolah, saya mengajar kelas peringkat masters dan pelajar saya semua di Singapura di bawah University of Nottingham punya program. How to make it interesting dan bukannya one way saja. Terpaksa kita belajar dalam masa yang singkat. And 4 jam continuous mengajar is not easy. Jadi untuk cikgu yang mengajar masa PDPR ini, kita tahu bahawa ini satu perkara yang bukan mudah. Bukan mudah untuk guru, bukan mudah untuk murid juga. Inilah satu cabaran yang kita semua telah lalui dan kita ada di maintenance stage sekarang. Can I have the next slide please? So kalau you masuk dalam Google, you Google Trans-Theoretical Model of Change ini, you will find all this version. Ini satu versi lagi. Memang ada pre-contemplation stage, contemplation. Lepas tu preparation itu dia panggil decision making, decide on change. Then kita dah berubah, active change, action, all are in action. Kita sekarang ada di maintenance. Kalau maintenance kita dah sebati, dah ada ilmu itu, kita dah menguasai ilmu itu, individual maintains the new behavior. Sekarang kita maintain the new behavior and the change, apa yang kita nak ubah, kita terima, we adopt the change. Tetapi kita boleh masuk ke relapse kalau kita lupakan apa dan daripada maintenance stage ni kita tidak masuk ke stage yang kita panggil the terminal stage, termination. I mean kita dah biasa dengan online teaching. So we will go into relapse. It's not wrong to go into relapse. Mungkin dari relapse you akan masuk, tak semestinya you bermula dari pre-contemplation. So cadangan saya ialah bahawa cuba elak daripada relapse macam mana. Apa maksud relapse ni? Kita balik ke asal, kita lupakan semua tools yang kita belajar ni. Mungkin kelas-kelas tambahan, ada di antara kelas tambahan masih lagi boleh dikekalkan seperti PDPR. That means from home, online, dapatkan untuk murid. Mungkin small groups dan sebagainya supaya cikgu-cikgu, guru-guru, pemimpin, semua ya, termasuk saya, kita tak hilang ilmu yang kita telah pelajari. Kita tak hilang ilmu yang kita pelajari dan tak masuk dalam relapse. Kalau relapse, individual returns to pre-change behavior, sebelum pandemic punya behavior. That means kita tak begitu biasa dengan online teaching and learning. So untuk itu, please remember, kita melalui pre-contemplation pada tahun lepas, February, March, April, kita masuk ke contemplation stage dan preparation stage, action stage and maintenance. Kalau sebelah kanan, pre-contemplation, I don't think I want to change. Contemplation, maybe I have to change because everybody is already getting used to online teaching. Then you start preparing and planning. And then in action, you are doing it already very actively. And sekarang, you are in maintenance stage.
Maintenance stage ini can be for even 2 months. So the trans-theoretical model of change digunakan across many behaviors, even health behavior pun. If you want to go on exercise, you can follow this model also. From not exercising, you want to exercise and go into maintenance stage. But these are the stages. Ini adalah peringkat atau yang anda akan lalui. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Please remember, beritahu kepada cikgu-cikgu, jangan hilang ilmu yang telah dipelajari sepanjang 20 bulan, 21 bulan ini. So keep that, cari peluang, ruang dan peluang untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari, tools yang telah dipelajari untuk masih lagi sambung dengan online teaching. Cari cara yang terbaik, boleh bincang perkara ini dengan pemimpin. Tetapi of course, jangan lupa, always think Maslow before Bloom. Kerana why? Bukan semua orang ada dia punya data dan sebagainya. Itu adalah cabaran-cabarannya. So thank you very much. Itu saja daripada saya and have a nice day, have a nice weekend. Thank you.